Juz 7. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. E quando ouvem o que foi revelado ao mensageiro, vês seus olhos transbordando de lágrimas pela verdade que reconheceram. Dizem: Senhor nosso, cremos, portanto, registra-nos com as testemunhas. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. E por que não haveríamos de crer em Allah e no que nos chegou da verdade, enquanto esperamos que nosso Senhor nos faça entrar com o povo virtuoso? فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Portanto, pelo que disseram, Allah recompensou-os com jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. E essa é a retribuição dos benfeitores. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. E aqueles que não creem e rejeitam os nossos versículos, esses serão os companheiros do inferno. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ó crentes, não proibais as boas coisas que Allah tornou lícito para vós e não transgridais. Certamente Allah não gosta dos transgressores. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. E comei do halal e tayyib, que Allah vos proveu, e temei a Allah, aquele em quem vós credes. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah não vos castigará pelos vossos juramentos involuntários, mas castigar-vos-á pelos juramentos intencionais. Portanto, vossa expiação será alimentar 10 necessitados com qualidade média equivalente à que alimentais normalmente vossos familiares, ou vesti-los ou libertar um cativo. Mas quem não dispuser de meios, que jejue 3 dias. Essa é a expiação pelos vossos juramentos quando jurardes, e cuidai de vossos juramentos. Assim, Allah vos esclarece seus versículos para que vós possais ser gratos. يا أيها الذين آمنوا إن
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ó crentes, certamente o vinho, os jogos de azar, o sacrifício para os ídolos e as setas são uma abominação da obra do Shaitan. Portanto, evitai isso para que vós possais prosperar. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. O Shaitan apenas quer criar entre vós a inimizade e o ódio através do vinho e dos jogos de azar, e impedir-vos-á da recordação de Allah e do Salah. Portanto, que vós desistais. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. E obedecei a Allah, e obedecei ao mensageiro, e tende cuidado. Mas se voltardes, então sabei que ao nosso mensageiro não cabe senão a transmissão clara. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Não há pecado para aqueles que creem e praticam atos virtuosos, no que consumiram, desde que temam, creiam e pratiquem o bem, continuando a temer e a crer e continuando a evitar o proibido e ser benfeitores. E Allah ama os benfeitores. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ó crentes, certamente Allah testar-vos-á com certa espécie de caça que está ao alcance das vossas mãos e de vossas lanças, para Allah distinguir quem o teme sem ver. Mas quem transgredir depois disso, haverá para ele um castigo doloroso. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ó crentes, não mateis animais de caça enquanto estiverdes em Ihram, e quem dentre vós os matar intencionalmente, que pague um animal de rebanho semelhante ao que tenha matado, conforme decisão de 2 homens justos dentre vós, como oferenda para chegar ao Kaaba, ou expiação para alimentar necessitados, ou o seu equivalente em jejuns, para que prove a consequência do seu ato. Allah perdoou o que passou, mas quem repetir,
Allah retaliará contra ele, e Allah é poderoso, Senhor da retribuição. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. É lícito para vós a pesca do mar e seu alimento, como provisão para vós e para os viajantes, mas é proibido para vós a caça terrestre enquanto estiverdes em Ihram, e temei a Allah, aquele perante quem sereis reunidos. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah fez do Kaaba, a casa sagrada, uma fonte de estabilidade para as pessoas, e o mês sagrado, a oferenda e os animais coleirados. Isso para saberdes que Allah conhece o que há nos céus e o que há na terra, e que Allah é conhecedor de todas as coisas. الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Sabei que Allah é severo no castigo e que Allah é perdoador, misericordioso. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não cabe ao mensageiro senão a transmissão, e Allah conhece o que revelais e o que escondeis. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Diz, não são iguais o mal e o bem, ainda que te agrada a abundância do mal. Portanto, temei a Allah, ó dotados de inteligência, para que vós possais prosperar. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ó crentes, não pergunteis sobre coisas que, se vos forem dadas a conhecer, embaraçar-vos-iam, mas se perguntardes sobre isso enquanto o Alcorão estiver sendo revelado, ser-vos-ão esclarecidas. Allah perdoou-o e Allah é perdoador, tolerante. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. De facto, um povo que vos antecedeu o perguntou, mas tornou-se descrente por isso. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah não instituiu Bahira, Sa'iba, Wasila e Ham, mas os descrentes inventaram mentiras acerca de Allah e a maioria deles não reflete. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم
شيئا ولا يهتدون. E quando lhes é dito, vinde ao que Allah revelou e ao mensageiro, respondem, basta-nos aquilo sobre o qual encontramos nossos pais. Acaso ainda que seus pais nada soubessem e nada estivessem orientados? أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ó crentes, sois responsáveis apenas por vós próprios. Quem está desviado não vos poderá prejudicar enquanto estiverdes orientados. O retorno de todos vós é para Allah, então vos informará do que praticáveis. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ó crentes, quando a morte se aproximar a um de vós, que haja 2 homens justos dentre vós, ou outros 2 além de vós, como testemunhas, quando fizerdes o testamento. Se vós estiverdes viajando pela terra e a aflição da morte vos atingir, se duvidardes, retende-os após o salar e que jurem por Allah. Não trocaremos isso por preço algum, ainda que seja parente próximo, e nem esconderemos o testemunho de Allah. Nesse caso, certamente nós seríamos dentre os pecadores. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Se descobrirdes que ambos cometeram pecado, então outros 2 dentre os mais próximos daqueles cujos direitos tenham sido usurpados tomarão o lugar de ambos e que jurem por Allah. Na realidade, nosso testemunho é mais verdadeiro que o testemunho desses 2 e não transgredimos. Se o fizéssemos, certamente nós seríamos dentre os injustos. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Isso é mais adequado para que testemunhem de forma correta e temam que se repitam outros juramentos após os seus juramentos, e temei a Allah e ouve, e Allah não guia o povo pecador. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. O dia em que Allah reunirá os mensageiros e disser: que resposta recebestes? Responderão: não temos conhecimento, certamente tu é que és conhecedor absoluto.
do oculto. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. Quando Allah disser, ó Isa, filho de Mariam, recorda-te do meu favor para ti e para tua mãe, quando te fortaleci com o espírito de santidade para falares às pessoas no berço e na maturidade, e quando te ensinei o livro, a sabedoria, o Torá e o Evangelho, e quando, com minha permissão, moldavas com barro a figura de um pássaro, então sopravas nisso e tornava-se pássaro com minha permissão, e curavas o cego de nascença e o leproso com minha permissão, e quando fizeste sair os mortos com minha permissão. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. E quando impedi os filhos de Israel de ti, quando lhes apresentastes as evidências, então os descrentes dentre eles disseram, isto não é senão magia clara. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. E quando inspirei os discípulos, crede a mim e no meu mensageiro, disseram, cremos, e testemunha que nós somos muçulmanos. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Quando os discípulos disseram, ó Isa, filho de Mariam, porventura poderá teu Senhor fazer descer do céu uma mesa para nós? Respondeu, temei a Allah, se sois crentes. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Disseram, queremos comer dela para tranquilizar nossos corações, saber que de facto nos dizes a verdade e sermos dentre as testemunhas disso. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Isa, filho de Mariam, disse, ó Allah, Senhor nosso, faz descer do céu uma mesa para nós, será uma festa para nós, para os primeiros de nós e últimos de nós, e um sinal da tua parte, e provê-nos, pois tu és o melhor dos provedores. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. E Allah disse, na verdade, eu falei descer para vós, mas depois, quem de vós descrer, certamente castigá-lo-ei com um castigo que não castigarei a ninguém nos mundos.
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. E quando Allah disser, ó Isa, filho de Mariam, acaso tu disseste às pessoas, tomai a mim e minha mãe como divindades em vez de Allah? Responderá, glorificado sejas tu. Como poderia eu dizer o que não tenho direito? Se eu tivesse dito, então sem dúvida sabê-lo-ias. Sabes o que está em mim e não sei o que está em ti. Certamente tu é que és o conhecedor absoluto do oculto. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Não lhes disse senão aquilo que me ordenaste. Adorai a Allah, meu Senhor e vosso Senhor, e fui testemunha sobre eles enquanto estive entre eles. Mas quando me chamaste, tu foste o vigilante sobre eles, e tu és testemunha sobre todas as coisas. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Se os castigares, então certamente eles são teus servos, e se os perdoares, certamente tu és o poderoso, o prudente. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dirá, este é o dia em que a veracidade dos verazes os beneficiará. Para eles há jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente. Allah está satisfeito com eles e eles estão satisfeitos com ele. Esse é o grande êxito. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. A Allah pertence o reino dos céus e da terra e de tudo que há neles, e Ele é poderoso sobre todas as coisas. Capítulo 6. Al-An'am, os rebanhos, Maquia. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Todo louvor é para Allah, que criou os céus e a terra e fez as trevas e a luz. Mas ainda assim, os descrentes igualam os outros ao seu Senhor. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. É Ele quem vos criou de barro, depois decretou um termo de vida e ainda um termo fixo para a ressurreição somente conhecido por Ele. Porém, vós duvidais.
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. E Ele é Allah, o único digno de adoração nos céus e na terra. Conhece o vosso segredo e o que divulgais, e conhece o que adquiris pelas boas ou más ações. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. E não lhes chega qualquer sinal dentre os sinais do seu Senhor, sem que eles virassem as costas em aversão. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. De facto, rejeitaram a verdade quando lhes chegou, mas brevemente chegar-lhes-ão notícias daquilo que escarneciam. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Acaso não viram quantas gerações anteriores a eles temos destruído, as quais estabelecemos na terra, como não estabelecemos a vós? E lhes enviamos chuvas abundantes e fizemos correr os rios sob os seus pés, mas destruímos-los pelos seus pecados e criamos outras gerações depois deles. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. E ainda que te enviássemos um livro escrito em papel, que o pudessem tocar com suas mãos, os descrentes realmente diriam, rejeitando em arrogância: isto não é senão magia clara. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. E perguntam: por que não lhe foi enviado um anjo? E se tivéssemos enviado um anjo, então o assunto estaria resolvido. Depois não seriam protelados. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. E se o tivéssemos feito um anjo, realmente tê-lo-íamos feito aparecer na forma de um homem. E causar-lhes-íamos a mesma dúvida que lhes está a confundir agora. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E os mensageiros antes de ti já foram escarnecidos, mas aqueles que zombavam deles foram cercados por aquilo, isto é, castigo, de que escarneciam. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Diz: se duvidais disso, então viajai pela terra e vede qual foi o fim dos rejeitadores. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pergunta: a quem pertence o que há nos céus e na terra? Prescreveu para si próprio, responde:
a Allah, na realidade, reunir-vos a todos para o dia da ressurreição, acerca do qual não há dúvida. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Aqueles que arruinam a si próprios é que não crerão em Allah nem em Muhammad, e pertence-lhe tudo que repousa na noite e no dia, e ele é ouvinte, sábio. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Diz: acaso tomaria eu por protetor um outro em vez de Allah, o Criador dos céus e da terra, enquanto Ele é que vos alimenta sem necessidade de ser alimentado? Diz: certamente tem-me sido ordenado a ser o primeiro a me submeter a Ele, e não sejais dentre os politeístas. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Diz: certamente, se desobedecer a meu Senhor, receio o castigo de um dia tremendo. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. Aquele de quem o castigo for afastado nesse dia, sem dúvida, é porque Allah teve misericórdia dele. E esse será o evidente êxito. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. E se Allah tocar com uma aflição, ninguém poderá afastar-te senão Ele. E se te tocar com um bem, então sabei que Ele é poderoso sobre todas as coisas. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. E Ele é o Senhor absoluto para os seus servos, e Ele é o prudente, o informado. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Pergunta: que coisa tem mais peso no testemunho? Diz: Allah é a testemunha entre mim e vós. E foi-me revelado este Alcorão para com ele advertir a vós e a quem chegar. Acaso vós podereis testemunhar que conjuntamente a Allah há outras divindades? Responde: não testemunho isso. Diz: apenas Ele é o único Deus. E certamente eu sou livre daquilo que lhe associais. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aqueles judeus e cristãos a quem demos o livro reconhecem-no, Muhammad, como reconhecem seus próprios filhos. Aqueles que arruinaram a si próprios por não o reconhecer é que não creem. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.
E quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah, dizendo que ele tem associados, ou rejeita os seus versículos? Certamente os injustos não prosperarão. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون E recorde-lhes o dia em que reuniremos todos eles. Depois perguntaremos àqueles que atribuíram associados a Allah: onde estão vossos associados que alegáveis serem meus parceiros? ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Porém, não encontrarão outra desculpa senão dizer: por Allah, Senhor nosso, nunca fomos politeístas, isto é, a nada te associamos. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Vê como desmentirão a si próprios, e tudo o que inventaram desaparecerá deles. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. E entre eles há quem te escuta quando recitas o Alcorão, mas cobrimos com véus seus corações para não o compreenderem e ensurdecemos-lhes os seus ouvidos, ainda que vissem todos os sinais, não acreditariam neles, tal que quando vêm a ti para discutir contigo, aqueles que são descrentes dizem: isto não são senão contos dos primitivos. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. E proíbem os outros disso, de acreditar no Islã, e eles próprios se distanciam disso, mas com isso não destroem senão a si próprios, enquanto não se apercebem. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. E se pudesses ver, quando forem colocados no fogo, dirão: tomara que nós fôssemos retornados à terra, não rejeitaríamos os versículos do nosso Senhor e seríamos dentre os crentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Porém, dirão isso apenas porque tornar-se-á claro para eles tudo que escondiam anteriormente. Ainda que fossem retornados, realmente voltariam àquilo que foram proibidos, e certamente eles são mentirosos. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. E ainda na terra dizem: não há mais além da nossa vida mundana e não seremos ressuscitados. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. E se pudesses ver, quando forem colocados perante seu Senhor, que lhes perguntará: acaso não é esta segunda vida a verdade? Responderão:
Sim, por Nosso Senhor, dirá, provai então o castigo porque descrieis. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sem dúvida, estão arruinados aqueles que rejeitam o encontro com Allah, até que quando a hora da morte ou ressurreição lhes chegar inesperadamente dirão: Ah, que remorso temos por termos sido negligentes acerca disso! E eles carregarão seus fardos sobre suas costas. Sabei que é mau o que carregarão. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. A vida mundana não é senão uma brincadeira e divertimento, e na realidade a morada do além é melhor para os tementes. Acaso não raciocinais? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. De facto, sabemos que aquilo que dizem te entristece, ó Muhammad, porém não é a ti que rejeitam, mas são os versículos de Allah que os injustos negam persistentemente. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Outros mensageiros antes de ti também já foram rejeitados, mas foram pacientes sobre a rejeição deles e foram maltratados até que lhes chegou o nosso socorro. E ninguém pode alterar as provas de Allah. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. E já te chegou alguma notícia dos mensageiros sobre a consequência da rejeição? E se te entristece o desprezo deles, então, se puderes, procura um túnel na terra ou uma escada no céu para lhes trazer um sinal. E se Allah quisesse, realmente juntá-los-ia a todos na orientação. Portanto, não sejas dentre os ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Apenas atendem a verdade aqueles que ouvem, e quanto aos mortos, Allah ressuscitá-los-á, depois a ele serão retornados. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. E dizem, porque não lhe foi enviado um sinal do seu Senhor? Diz, certamente Allah é poderoso para enviar um sinal a qualquer momento, mas a maioria deles não sabe. وَمَا مِن دَابَّةٍ
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. E não há na terra animal algum, e nem pássaro que voe com suas asas, sem que formem comunidades semelhantes a vós. Não omitimos coisa alguma do livro, Lauh Mahfud. Depois, ao seu Senhor serão todos reunidos. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. E aqueles que rejeitam os nossos versículos estão surdos, mudos e andam nas trevas. A quem Allah quer, desvia-o, e a quem Ele quer, coloca-o no caminho reto. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Diz: informai-me se vos chegar o castigo de Allah ou vos chegar a hora repentinamente. Acaso invocareis outro socorredor além de Allah? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Respondei se sois verazes. Não. Somente a Ele invocareis, e se Allah quiser, aliviará aquilo que vos fez invocar-lhe e esquecereis o que associáveis a Ele. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. E de facto enviamos mensageiros às nações antes de ti, mas rejeitaram, e então agarramo-los, repreendendo com a desgraça e a adversidade, sofrimento ou medo, para que eles fossem humildes a nós. بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Por que então não foram humildes quando lhes veio a desgraça da nossa parte? Mas seus corações se endureceram e o Shaitã embelezou-lhes o que praticavam. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Portanto, quando esqueceram o que lhes havia sido advertido, abrimos-lhes as portas de todas as coisas boas, até que quando se alegraram pelo que haviam sido agraciados, agarramo-los inesperadamente, então eles mergulhados em desespero. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Portanto, foi erradicado o povo injusto, e todo o louvor é somente para Allah, Senhor dos mundos. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Diz:
Informai-me se Allah tomar, isto é, retirar vossa audição e vossa visão e puser um selo sobre vossos corações, que divindade além de Allah vos tratará isso novamente? Vê como esclarecemos os versículos, porém eles se afastam. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Diz, informai-me se o castigo de Allah vos chegar inesperada ou abertamente, quem será destruído senão o povo injusto? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. E não enviamos os mensageiros, senão como anunciadores de boas novas e admoestadores. Portanto, aqueles que acreditarem na sua mensagem e se corrigirem, não haverá medo para eles e nem se entristecerão. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. E aqueles que rejeitam os nossos versículos, atingi-los-á o castigo pelo que pecavam. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Diz, não vos digo que possuo os tesouros de Allah e nem que conheço o oculto, e nem vos digo que eu sou anjo. Não sigo senão o que me foi revelado. Pergunta, porventura são iguais o cego e quem vê? Acaso não refletis? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. E adverte com isto é, ao Corão, aqueles que receiam ser reunidos perante seu Senhor, aos quais não haverá protetor e nem intercedor além dele, para que eles temam. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. E não expulses aqueles companheiros do profeta que ao amanhecer e ao anoitecer invocam seu Senhor, desejando a satisfação dele. Em nada serás responsável por eles e em nada serão eles responsáveis por ti. Mas se os expulsares, então serás dentre os injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. E assim testamos uns com os outros, para que os da classe alta dissessem: acaso são estes de classe baixa a quem Allah favoreceu dentre nós, guiando-os para o Islã? Acaso não é Allah aquele que bem conhece os gratos? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أن
من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. E quando virem ter contigo aqueles que creem nos nossos versículos, diz: que a paz esteja convosco. Vosso Senhor decretou para si próprio a misericórdia sobre vós. Certamente, quem dentre vós cometer alguma falha por ignorância e logo se arrepender e se corrigir, saiba que certamente Ele é perdoador, misericordioso. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. E assim, esclarecemos detalhadamente os versículos para tornar claro o caminho dos criminosos. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. Diz: certamente eu fui proibido de adorar aqueles ídolos ou seres que invocais além de Allah. Diz ainda: não sigo vossos desejos. Se o fizesse, já me teria desviado e não seria dentre os orientados. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Diz: certamente eu baseio-me numa evidência da parte de meu Senhor, embora a rejeitais. Aquilo que pretendeis que seja apressado, isto é, o castigo, não está no meu controlo, pois a decisão não é senão de Allah. Ele declara a verdade e Ele é o melhor dos juízes. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Diz: se estivesse no meu poder o castigo que pretendeis que seja apressado, realmente o assunto estaria resolvido entre mim e vós, e Allah bem conhece os injustos. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. E com ele estão as chaves do oculto. Ninguém conhece senão ele. E conhece o que há na terra e no mar. E não cai folha alguma da árvore sem que o saiba, e não há um só grão nas trevas da terra, nem algo fresco ou seco que não esteja registrado num livro claro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. E é Ele quem recolhe vossas almas quando dormis de noite e sabe tudo o que fazeis de dia. Depois vos ressuscita nele, para que se cumpra com um termo fixo de vida. Depois, para Ele será vosso retorno. Então, informar-vos-á do que praticáveis em vida. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. E Ele é o Senhor absoluto dos seus servos, e vos envia anjos da guarda para vos guiar e proteger, até que quando a morte chega a um de vós, os nossos enviados, isto é, anjos da morte, recolhem-na, e eles não negligenciam sua tarefa. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Depois as almas são retornadas para Allah, seu verdadeiro Senhor. Sabei que dele é a decisão e ele é o mais ágil dos julgadores. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Diz: quem vos salva das trevas da terra e do mar, quando vós invocais humilde e secretamente, se Allah nos salvar disso, realmente seremos de entre os gratos. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Diz: Allah vos salva disso e de toda a angústia, porém vós atribuís associados a ele. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Diz: Ele possui o poder para vos enviar um castigo de cima de vós, um furacão, ou debaixo de vossos pés, terremoto, ou dividir-vos em seitas e fazendo-vos alguns de vós experimentar a violência dos outros. Vê como esclarecemos os versículos para que eles compreendam. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Mas teu próprio povo rejeitou ao Corão, embora seu conteúdo seja a verdade. Diz: não sou para vós um guardião. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Para cada profecia há o momento marcado de realização, e brevemente sabereis. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. E quando vires aqueles que estão ocupados em procurar defeitos nos nossos versículos, afasta-te deles até que se ocupem em outra conversa além dessa. E se o Shaitan te fizer esquecer disso assim que te lembrares, não te sentes como o povo injusto. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. E sobre os tementes não há responsabilidade alguma pelas contas que os escarnecedores de nossos versículos terão que ajustar, mas cabe-lhes apenas recordá-los para que temam a Allah. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. E distancia-te daqueles que tomam sua religião por brincadeira e divertimento, e aos quais a vida mundana enganou, mas continua advertindo com isso ao Corão, para que nenhuma alma seja destruída pelo mal que adquire. Saiba que no dia da ressurreição não terá protetor nem intercedor além de Allah. Ainda que ofereça todo tipo de resgate, não será aceite dela. Esses são aqueles que se destruíram pelo mal que adquiriram. Terão bebida de água fervente e doloroso castigo porque eram descrentes. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Diz, acaso invocaremos além de Allah a quem não nos pode beneficiar e nem nos prejudicar? E voltaremos sobre nossos calcanhares após Allah ter nos guiado, tal como aquele a quem os demônios desviaram deixando confuso na terra, apesar de ter companheiros que o chamam para a orientação de Allah, dizendo, vinde a nós. Diz, certamente a orientação de Allah é que é a verdadeira orientação e foi-nos ordenado a submetermos-nos ao Senhor dos mundos. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. E sermos constantes no salah e temê-lo, e ele é aquele para quem sereis reunidos. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. E é Ele quem criou os céus e a terra por um objetivo verdadeiro. E o dia em que Ele dirá, seja, logo acontecerá o fim do mundo. Sua palavra é a verdade, e somente a Ele pertencerá o reinado no dia em que for soada a trombeta, conhecedor do oculto e do visível. E Ele é o prudente, o informado. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. E recorda-lhes quando Ibrahim disse ao seu pai Azar, acaso tomas os ídolos que fabricas por divindades? Certamente vejo a ti e tua gente em evidente desvio. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. E assim mostramos a Ibrahim o reino dos céus e da terra para que fosse dentre os convictos na fé. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Então, quando a noite o cobriu com escuridão, viu uma estrela, disse aos idólatras, este é meu Senhor.
Mas quando desapareceu, disse: não gosto dos que desaparecem. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. E quando viu a lua se levantando e espalhando sua luz, disse: este é meu Senhor. Mas quando desapareceu, disse: se meu Senhor não me guiar, realmente serei dentre o povo desviado. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. E quando viu o sol a brilhar, disse: este é meu Senhor. Este é o maior de todos os astros. Mas quando este desapareceu, disse: ó meu povo, certamente eu sou livre daquilo que associais a Allah. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Certamente eu direciono meu rosto puramente dedicado àquele que criou os céus e a terra, e não sou dentre os politeístas. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. E seu povo disputou com ele, mas Ibrahim disse: acaso pretendeis disputar comigo acerca da unicidade de Allah, enquanto ele me tem guiado, e não temo que o associas a ele, excepto se meu Senhor quiser que algo contra mim me aconteça. O conhecimento de meu Senhor abrange todas as coisas. Acaso não compreendeis? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. E como irei temer o que associais a Allah, enquanto vós não temeis associar Allah àquilo para o qual Ele não vos revelou prova alguma? Então, qual dos dois grupos tem mais direito de estar seguro? Se sabeis. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Aqueles que creem e não misturam sua crença com injustiça, isto é, politeísmo, esses terão segurança e serão orientados. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. E tal foi nossa argumentação que demos a Ibrahim contra seu povo. Nós elevamos os graus a quem queremos. Certamente, teu Senhor é prudente, sábio. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. E concedemos-lhe Isaac, filho, e Jacob, neto. Guiamos a cada um, e havíamos guiado anteriormente a Nuh, e da sua descendência, isto é, de Ibrahim, guiamos a Daud, Suleiman, Ayub, Yusuf, Musa e Harun. Assim recompensamos os benfeitores. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. E guiamos a Zacarias, Yahya, Isa, Elias, todos eles eram dentre os virtuosos. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. E a Ismael, Eliasá, Eliteu, Yunus e Lut, e a todos favorecemos sobre os mundos. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. E dentre seus pais, seus descendentes e irmãos, também escolhemos-los e guiamo-los pelo caminho reto. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Essa é a orientação de Allah, pela qual guia a quem Ele quer dos seus servos, e se tivessem atribuído associados a Allah, realmente tudo que praticaram se tornaria nulo para eles. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Esses são aqueles a quem demos o livro, a sabedoria e a profecia. Mas se estes descendentes de Meca recusarem isso, então, sem dúvida, em nada nos prejudicarão, pois confiá-lo-emos a outro povo que não será descrente nisso. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Esses profetas são aqueles que Allah guiou, portanto, segui a orientação deles. Diz: não vos peço por isso recompensa alguma, isto é, pela pregação. Ele, isto é, o Alcorão, não é só senão uma advertência para os mundos. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. E não valorizam Allah com seu devido valor, quando lhe dizem: Allah nada revelou a algum humano. Pergunta: quem revelou então o livro que Musa trouxe como luz e orientação para as pessoas que o guardais em papéis?
do qual mostrais algo e escondeis muito, e mediante o qual fostes ensinados, que vós não sabeis e nem vossos pais? Responde: Allah o revelou. Depois deixa-os divertindo-se em sua ocupação fútil. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. E este livro, Al-Qur'an, que temos revelado, é abençoado, confirmando o que foi revelado antes para advertires a gente de Meca, mãe das cidades, e todos que estão à sua volta, o resto do mundo. E aqueles que creem no além acreditam nisso e eles observam rigorosamente os salatos. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. E quem é mais injusto do que aquele que inventa mentiras acerca de Allah, ou que diz, foi revelado para mim por parte de Allah, enquanto nada lhe foi revelado? E quem diz, logo revelarei algo igual ao que Allah revelou? E se pudesses ver os injustos na agonia da morte, quando os anjos estendem suas mãos dizendo, entregai-nos vossas almas, hoje sereis retribuídos com o castigo da humilhação, porque dizias acerca de Allah o que não é verdade e vos comportáveis arrogantemente contra seus versículos. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. E Allah dirá, de facto viestes a nós, sozinhos, isto é, sem nada e nem ninguém, como vos criamos da primeira vez, e deixastes através de vós tudo o que vemos. E não vemos convosco vossos intercessores, que alegáveis que eles eram associados de Allah em vossos assuntos. Sem dúvida, quebraram-se as relações entre vós e desapareceu de vós tudo que alegráveis. Inna Allah faliqul habbi wan-nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. ذلكم الله فأنى تؤفكون. Allah é o fendedor do grão e do caroço, germinando-os. Ele faz sair o vivo do morto e faz sair o morto do vivo. Esse é Allah. Como então sois enganados? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. É o rompedor da escuridão da noite com a luz das manhãs. Fez a noite para o repouso e o sol e a lua para calcular precisamente o tempo.
Essa é a medida estabelecida pelo poderoso, o sábio. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. É Ele quem fez para vós as estrelas, para vos orientardes através delas nas trevas da terra e do mar. De facto, temos explicado os versículos para um povo que sabe. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. E é Ele quem vos criou primeiro de um único ser, Adam. Então fixou uma permanência e um respiratório para vós na terra e na sepultura. De facto, temos explicado detalhadamente os versículos para um povo que percebe. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. E é Ele quem faz descer água do céu. Então, com ela produzimos a planta de toda a espécie e com ela produzimos flora verde da qual tiramos grãos espigados. Exemplo, milho, trigo, arroz. E das espatas das tamareiras produzimos tâmaras alcançáveis em cachos próximos. E jardins de videiras, oliveiras e romanzeiras, semelhantes e não semelhantes. Observai os seus frutos quando frutescerem e amadurecerem. Certamente nisso há sinais para um povo que crê. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Mas apesar disso, alguns fazem os jinns de associados de Allah, enquanto é Ele quem os criou, e atribuem-lhe sem conhecimento filhos e filhas. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Glorificado e exaltado seja Ele acima do que lhe associam, o originador dos céus e da terra. Como poderia ter um filho enquanto nunca se teve a prova? E criou todas as coisas e Ele é conhecedor de todas as coisas. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Esse é Allah, vosso Senhor, não há divindade excepto Ele, Criador de todas as coisas. Portanto, adorai-o, e Ele é guardião de todas as coisas. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Nenhuma visão o pode alcançar, embora Ele alcance todas as visões, e Ele é o subtil, o informado.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Já vos chegaram provas do vosso Senhor para vos abrir os olhos. Portanto, quem opta por vê-las beneficiará a si próprio, e quem opta por manter-se cego prejudicará a si próprio. E eu não sou vosso protetor. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. E assim, explicamos os versículos para que os descrentes digam: estudaste e copiaste-os de seus livros, e para os esclarecermos a um povo que sabe. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Segue o que te foi revelado por teu Senhor. Não há divindade excepto Ele, e afasta-te dos politeístas. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. E se Allah quisesse, não lhe teriam atribuído semelhantes, e não te designamos como protetor deles, e nem tu és grandão deles. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. E não insulteis aquilo que eles adoram em vez de Allah, pois insultarão Allah por inimizade, sem conhecimento. Assim, embelezamos as ações de cada nação. Depois, seu contorno será para seu Senhor, que os informará do que praticavam. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. E os descrentes juraram por Allah com seus juramentos solenes que se lhes viesse um sinal, um milagre, realmente acreditariam nele, aceitariam a fé. Diz, os sinais estão apenas no poder de Allah, e o que vos faria compreender que ainda que o sinal viesse, eles não creriam? ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. E viraremos seus corações e seus olhos para longe da verdade, tal como quando recusaram acreditar nisso pela primeira vez, e por continuarem a recusar